بأقصى قدر من الحكمة والحرص على مصالح مصر وأبنائها. Dengan penuh kebijaksanaan dan perhatian besar terhadap kepentingan Mesir dan rakyatnya. أيها الإخوة المواطنون، لقد بدأت بتشكيل حكومة جديدة بأولويات وتكليفات جديدة تتجاوب مع مطالب شبابنا ورسالتهم. وكلفت نائب رئيس الجمهورية بالحوار مع كافة القوى السياسية حول كافة القضايا المثارة للإصلاح السياسي والديمقراطي وما يتطلبه من تعديلات دستورية وتشريعية من أجل تحقيق هذه المطالب المشروعة واستعادة الهدوء والأمن والاستقرار. Wahai saudara-saudara sebangsa, saya telah mengambil inisiatif untuk membentuk pemerintahan baru dengan prioritas dan tugas baru yang sejalan dengan tuntutan serta aspirasi para pemuda. Saya juga menugaskan Wakil Presiden untuk melakukan dialog dengan seluruh kekuatan politik mengenai berbagai persoalan reformasi politik dan demokrasi, termasuk perubahan konstitusi dan perundang-undangan demi mewujudkan tuntutan yang sah serta memulihkan ketenangan, keamanan dan stabilitas. لكن هناك من القوى السياسية من رفض هذه الدعوة للحوار تمسكا بأجنداتهم الخاصة ودون مراعاة للظرف الدقيق الراهن لمصر وشعبها. وبالنظر لهذا الرفض لدعوتي للحوار، وهي دعوة لا تزال قائمة، فإنني أتوجه بحديث اليوم مباشرة لأبناء الشعب بفلاحيه وعماله، مسلميه وأقباطه، شيوخه وشبابه، ولكل مصري ومصرية في ريف الوطن ومدنه على اتساع أرضه ومحافظاته. Namun ada sebagian kekuatan politik yang menolak ajakan dialog ini karena tetap berpegang pada kepentingan pribadi mereka tanpa mempertimbangkan kondisi sulit yang sedang dihadapi Mesir dan rakyatnya. Karena penolakan tersebut, meskipun ajakan dialog ini masih terbuka, maka hari ini saya berbicara langsung kepada seluruh rakyat, para petani dan buruh, kaum muslim dan Kristen, para orang tua dan generasi muda, serta setiap warga Mesir baik yang tinggal di desa maupun di kota di seluruh wilayah negeri ini. إنني لم أكن يوما طالب سلطة أو جاه، ويعلم الشعب الظروف العصيبة التي تحملت فيها المسؤولية وما قدمته للوطن حربا وسلاما، كما أنني رجل من أبناء قواتنا المسلحة، وليس من طبعي خيانة الأمانة أو التخلي عن الواجب والمسؤولية. Saya tidak pernah menjadi orang yang mengejar kekuasaan atau kedudukan. Rakyat mengetahui betapa beratnya kondisi saya saat memikul tanggung jawab, serta apa yang telah saya berikan kepada tanah air, baik di masa perang maupun damai. Saya adalah putra dari angkatan bersenjata Mesir dan bukanlah sifat saya untuk mengkhianati amanah atau meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab. إن مسؤوليتي الأولى الآن هي استعادة أمن واستقرار الوطن لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في أجواء تحمي مصر والمصريين وتتيح تسلم المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأقول بكل الصدق وبصرف النظر عن الظرف الراهن أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة، وقد قضيت ما يكفي من العمر في خدمة مصر وشعبها. Tanggung jawab utama saya saat ini adalah memulihkan keamanan dan stabilitas negara agar proses peralihan kekuasaan dapat berlangsung secara damai dalam suasana yang melindungi Mesir dan rakyatnya, serta memungkinkan penyerahan tanggung jawab
kepada siapapun yang dipilih rakyat dalam pemilihan presiden mendatang. Saya mengatakan dengan jujur, terlepas dari kondisi saat ini, bahwa saya tidak berniat mencalonkan diri kembali karena saya telah menghabiskan cukup usia saya untuk mengabdi kepada Mesir dan rakyatnya. لكنني الآن حريص كل الحرص على أن أختتم عملي من أجل الوطن بما يضمن تسليم أمانته ورايته ومصر عزيزة آمنة مستقرة وبما يحفظ الشرعية ويحترم الدستور. أقول بعبارة واضحة أنني سأعمل خلال الأشهر المتبقية من ولايتي الحالية كي يتم اتخاذ التدابير والإجراءات المحققة للانتقال السلمي للسلطة بموجب ما يخوله لي الدستور من صلاحيات. Namun saat ini saya sangat bertekad untuk menutup masa tugas saya demi kepentingan bangsa dengan menjamin penyerahan amanah dan panji negara dalam keadaan Mesir yang mulia, aman dan stabil, serta tetap menjaga legitimasi dan menghormati konstitusi. Dengan tegas saya menyatakan bahwa selama sisa masa jabatan saya akan bekerja agar langkah-langkah dan kebijakan yang diperlukan bagi peralihan kekuasaan secara damai dapat terlaksana sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. إنني أدعو البرلمان بمجلسين إلى مناقشة تعديل المادتين 76 و 77 من الدستور بما يعدل شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ويعتمد فترات محددة للرئاسة. ولكي يتمكن البرلمان الحالي بمجلسيه من مناقشة هذه التعديلات الدستورية وما يرتبط بها من تعديلات تشريعية للقوانين المكملة للدستور وضمانا لمشاركة كافة القوى السياسية في هذه المناقشات، فإنني أطالب البرلمان بالالتزام بكلمة القضاء وأحكامه في الطعون على الانتخابات التشريعية الأخيرة دون إبطاء. Saya mengajak parlemen dengan kedua majelisnya untuk membahas perubahan pasal 76 dan 77 dalam konstitusi yang berkaitan dengan syarat pencalonan presiden dan pembatasan masa jabatan presiden, agar parlemen saat ini dapat membahas perubahan tersebut beserta undang-undang pelengkapnya, serta menjamin keterlibatan seluruh kekuatan politik. Maka saya menuntut parlemen untuk segera mematuhi keputusan lembaga peradilan terkait gugatan atas pemilu legislatif terakhir tanpa penundaan. سوف أوالي متابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتكليفاتها على نحو يحقق المطالب والمشروعات للشعب وأن يأتي أداؤها معبرا عن الشعب وتطلعه للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولإتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية. Saya akan terus mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan baru agar benar-benar memenuhi tuntutan rakyat yang sah, serta mencerminkan aspirasi mereka terhadap reformasi politik, ekonomi, dan sosial, termasuk penanganan masalah-masalah mendesak, pemberantasan kemiskinan, dan terwujudnya keadilan sosial. وفي ذات السياق إنني أكلف جهاز الشرطة بالاطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين بنزاهة وشرف وأمانة وبالاحترام الكامل لحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم. كما أنني أطالب السلطات الرقابية والقضائية بأن تتخذ على الفور ما يلزم من إجراءات لمواصلة ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فيما شهدته مصر من انفلات أمني ومن قاموا بأعمال السلب والنهب وإشعال النيران وترويع الآمنين. Dalam konteks yang sama,
Saya menugaskan kepolisian untuk menjalankan perannya dalam melayani rakyat dan melindungi warga negara dengan jujur, terhormat dan amanah, serta menghormati sepenuhnya hak, kebebasan dan martabat mereka. Saya juga meminta lembaga pengawasan dan peradilan agar segera mengambil langkah yang diperlukan untuk terus mengejar para pelaku korupsi serta menyelidiki pihak-pihak yang menyebabkan kekacauan keamanan, penjarahan, pembakaran, dan teror terhadap masyarakat yang tidak bersalah. ذلك هو عهدي للشعب خلال الأشهر المتبقية من ولاية الحالية. أدعو الله أن يوفقني في الوفاء به كي أختتم عطائي لمصر وشعبها بما يرضي الله والوطن وأبنائه. Itulah janji saya kepada rakyat selama sisa masa jabatan saya. Saya memohon kepada Allah agar memberi saya kemampuan untuk menepatinya sehingga saya dapat menutup pengabdian saya kepada Mesir dan rakyatnya dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah, bangsa dan seluruh anak negeri. يا الأخوة المواطنون، ستخرج مصر من الظروف الراهنة أقوى مما كانت عليه قبلها، أكثر ثقة وتماسكا واستقرارا. سيخرج منها شعبنا وهو أكثر وعيا بما يحقق مصالحه وأكثر حرصا على عدم التفريط في مصيره ومستقبله. Wahai saudara-saudara sebangsa, Mesir akan keluar dari kondisi sulit ini dengan lebih kuat dari sebelumnya, lebih percaya diri, lebih bersatu, dan lebih stabil. Rakyat kita akan menjadi lebih sadar akan kepentingan mereka dan lebih menjaga masa depan serta nasib bangsanya. إن حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية. فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. Husni Mubarak yang berbicara kepada kalian hari ini merasa bangga atas tahun-tahun panjang yang telah ia habiskan untuk mengabdi kepada Mesir dan rakyatnya. Negeri tercinta ini adalah tanah air saya, sebagaimana ia adalah tanah air setiap warga Mesir. Di negeri ini saya hidup, berperang, membela tanahnya, kedaulatannya, dan kepentingannya. Dan di atas tanahnya pula saya akan wafat. Sejarah kelak akan menilai saya dan orang lain atas apa yang menjadi hak dan kesalahan kami. إن الوطن ملاك والأشخاص يألون ومصر عريقة ينخالد أبدا تنتقل رأيتها وأمانتها بين سواعد أبنائها، وعلينا أن نضمن تحقيق ذلك بعزة ورفعة وكرامة جيلا بعد جيل. Negara akan tetap ada, sedangkan manusia akan silih berganti. Mesir yang agung akan selalu abadi dengan amanah dan panjinya berpindah dari tangan para putra-putrinya. Tugas kita adalah memastikan hal itu berlangsung dengan kehormatan, kemuliaan, dan martabat dari generasi ke generasi. Hafizallahu hadzal watan wa sya'bahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga negeri ini dan rakyatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.